এছআইআৰক লৈ আলোচনাৰ মাজতে উত্তপ্ত লোকসভা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ প্ৰসংগৰে হঠাৎ সদনৰ মজিয়াত আৰএছএছক টাৰ্গেট ৰাহুল গান্ধীৰ Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले লগে লগে প্ৰত্যুত্তৰ শাসক পক্ষৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সদনত অযথা কথা কৈ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰা বুলি উভতি ধৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे सुझाव दे सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ মাজতে পুনৰ বক্তব্য ৰখাৰ চেষ্টা ৰাহুল গান্ধীৰ এবাৰ বিৰোধীক উদ্দেশ্যি অধ্যক্ষৰ সকিয়নি আপোনালোকে আসনৰ গৰিমা বজাই ৰাখক The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए एक मिनट माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं उस विषय बोल रहे हैं सदन की गरिमा को बनाए रखें ৰৈ নাথাকিল ৰাহুল গান্ধীও কলে এয়া বেয়া হৈছে মোক কথা কোৱাত বাধা দিয়া হৈছে মই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম কাৰণ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুৰ পৰা অলপো আঁতৰি যোৱা নাই Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR. And I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed. And I put my protest here. পূৰ্বতকৈ অধিক আক্ৰমণাত্মক ৰূপত এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী তেওঁ কয় সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া আৰএছএছৰ দখল চলিছে কি শিক্ষা ব্যৱস্থা কি চোৰাংচোৱা সংস্থা আনকি CBI ED আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰএছএছৰ কব্জাত নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাও আৰএছএছৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি ভয়ংকৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. And I said how the education system has been captured. Vice chancellor after vice chancellor after vice chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. The third, capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ আগ্ৰাসী ৰূপ লোৱাত আকৌ উত্তপ্ত হৈ পৰে সদন সেয়েহে পুনৰ সকিয়নি অধ্যক্ষৰ माननीय प्रतिपक्ष के नेता आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए सर बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर रहे ये तरीका उचित है क्या এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কলে ব্ৰাজিলৰ মহিলাই কেনেকৈ আহি 20 বাৰকৈ ভোট দিবলৈ পালে কেনেকৈ এগৰাকী মহিলাৰ নামত 200 বাৰ ভোট দিয়া হল This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar? ৰৈ নাথাকিল বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক এটা সময়ত কংগ্ৰেছে ৰাবাৰ ষ্টাম্পৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে শাসক পক্ষৰ নেতাজনে
इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। এতিয়া এছআইআৰক লৈ শাসক বিৰোধীৰ এই যুঁজখন যে দীঘলীয়া হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।